Yo, yenuanum ahwefo musonfo Sisi Nazif ena motine nke yede asomdwenchi a edichia obibiala ahwefo adofo enchia emuedu ena edebema etiefo nyina ye kendre we so ye ntwatro ye ndidi atem bebkwa no koredan ehwa na yereto yese no kore wo hei ne keya ba te oka na we firi ya etima ohuhi ha ye mbu no kore so anase no kore o ha enkontompo tete nti asida a enikebia ena edbema tweda mponya nkopon eni na waya den waya maye yo em se edaka kreni e ka kire mo se istrebi anase nsesem gusu koso e wa Libya yenuanum Ganafo yenuanum akontofo echiamo your brothers your sisters mo Libya echiamo nyina ema mo shede eni na egusu koso e wa Libya hono emi se ya nya ntie mu se wo mo ya chi wo nsuo so ya start ya gusu ye den ya deporto epinum ediko mkuru na mebisa se ye nua Ganafo mo ate ho nka na anase mo ante ho hwe midi kan ka tem se wo pese hu nye koso e wa Libya wura social media anase yura YouTube bo Sisi Nazif TV ne koso wa Libya ubehu ne koso wa oman Ghana nyame adoma obete uyo so no subscribe mi adoma no so ne dikan no boso video bebe to so bia obenya hwe yenuanum Ganafo a mo Libya anase yenua akontofo a mo Libya yenyim esense yenyina ya akontofo ni bia yese service opoto se obi aboje se hia na wasanso de si odi ho ne sebi okoto se butu nua so a enkase soro no so kase soro ye so asida eni kabia ena edebe ma tweda mponya nkopon eni na waya maye hese Libya ya nya ntie mu se yese embassy MC di ka bon embassy mpenifo na amanye se ye ba beye occasion bia emu ye den ye be de boto amanfo edoma kom krom esan se Libya sana omu se black fo ni ye do so ho nti wo mu tie so na mekase sanka omu betie nso kura ye kuro ni na enye entra ma epie fimu obi ani ho a ubenya okurom ubenya adwuma uye na wakase we pie fiu ba fense okurom no akokuro foforo so ebi ensida but ye nya adwuma no youth no ebre hese hwa mane ko a ye nuanom anase ye brothers anase ye sisters anase kese ye busafo no hwebra wo mbre e wo Libya hwebra ebi nso sofa e wo Algeria adenti esa se ye kuro no enkonye ya mambuo no enkonye enenti ena ma ye de ye bresa bre se nipa osore na se okuro onya edwuma ye onsa kowa no a akontu emunye de hwamane ye nuanom wom ye brothers wom ye sisters wom e wo Libya e wo Algeria nsema e koso ho ade ye nuane sen e na mbene ye toaba si du agbato so a
na peni hu akwala no kotokoto no se etu aba no wie a na eno mo ayaka ese hwe bra ye bra wo Libya hwe amani a ye komo Libya adenti se man ba na sa hwe amani a ye koso Algeria yenuan mumba ma ye papa no ye maame no e wo ho omko peka kra omo bedi hwe amani a omo wom hwe atiti ko omo wom ade say Libya for deport no wo mu wie yo se ya nyani ntie mu Gergalis Tajura Astaghfirullah Gergalis Sarashara Sharakurwat Sharatista munya hweye ewo ho Tripoli mu munya ahweye kese pa ewo Tripoli esense ne ekoso no ano ede sanke be deporto ama wa fa quality bag ya anka eni de enyamiya anase eni no enka me ko te yo mo kurom no mpa bi o mutimi ya but wo mo makakra na unya ye no oti we nim fifre na unya ye no wo mo mafa wa de na fa wa de ko kurom panye kura efense panye kura wo mfa bi okuro nso a wo sunsun ya amambo nso nya papa ese wo ye ne dan okoye anase obaye Mike edu abato so nso a wonso na betimi di hu kun wonso na betimi di hu akwana abapa yiye e ho na obo hu se peni a on chisa nko be kuto akwala no wa start kuto akwala se identity to abama no se oto abano ma no wi a na afi waja wajinjen hwebra yebre ewo Libya hwebra yebre ewo Libya hwensama ekoso ewo Libya hwensama ekoso ewo Algeria edu abato so dia yetimi di vote card e di brew se to abano wo embassy be corona owo so no so ema otimi se wa daje ekoto aba e di ma ese Libya fa ye bo mu kofie ebi o ha Libya hon wanya ne nsa no edwuma wa soa fine ese okọ Ghana obe ye ne sen ansa na watimi aye edwuma mini omi eni ye mbisa ye ho yese no kura wo hei ne kede but se o kan we save but se no se men kan no kura no ompeo no kura no so je kontompo entimi nkata no kura so e ma nje yi ntimi sre o man Ghana mpenifo yen kendre so yen di atem but se wo ye NDC se wo ye MPP se wo ye CPP o ye na se wan ye ni yen ko ada ye be ka ye de ne sika no etwa ha ansa na mo se social media na se bloggers kasa bebrebe no enye se kasa na ye omo de o ana se kasa no na omo pe ebi a meke nipa no wo na edwuma bato wa gya na edwuma no ekon de ma ekiremba abrochire akosi broni ompre ono ne die o opre ekiremba ye de ne de dabi ese wa benya akobia no fom na di na afi ye na ye wo ekire no anase wo mu di ekire eba no na wo nso mo ho kire wo hwebra ye bre ye wa kontu mu hwebra ye bre hwe Libya hwe Algeria adenti na ese ma na bansa ko ka ye se men ka ai Ghana
Yɛsrɛ mpanyinfoɔ sɛ munya ahwɛ yie na mumma yɛn edwuma ɛnkɔ so ɛmma yɛn ɛwɔ yɛn man Ghana mu anaasɛ mumbiebie ndwuma ɛmma youth mumma edwuma ɛnkɔ so ɛmma youth